for us to pray together first. Baiklah, ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama. For this time, untuk waktu ini, I will lead you to pray together. Please raise your hand. Bapak akan memimpin kalian berdoa. Raise your hand, please. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi billahi rabba bi Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah wa bi Qur'an imama mahfuzan wa bi sunnatil iman. First, who is absent today? No one? How to say here in English? No one. Tidak ada satupun yang absent. All of the students come to the class. Semua siswa datang ke kelas. Okay, no absent. Students, in order to improve, dalam rangka untuk to improve or to increase atau meningkatkan your nationality. Apa itu nationality? Rasa nasionalis. Nasionalisme itu apa, nak? Apa rasa nasionalisme itu? Cinta kepada tanah air. Siapa yang cinta pada tanah airnya? Raise your hand. Semuanya cinta pada tanah air? Okay, what is your nationality? Apa bangsanya? Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Today, I want you to prepare yourself to study. Persiapkan diri kalian untuk belajar secara psikis dan fisik. Check your textbook. Sudah ada textbooknya belum? Sudah ada your English book? Check your stationery. Sudah siap dan lengkap alat-alat tulisnya? And focus on the study now. Focus on the study now. Masih ingat cara Bapak warm up you? Okay? Good morning. Morning, morning, morning. Bisa. Bapak mulai. Good morning. Morning, morning, morning. How are you today? Excellent, excellent, excellent. Are you ready to study? Ready, ready, ready. Okay, good. Now you are ready to start study. Are you ready to study? Ready, Are you ready to study? ready. Oke, kalau sudah ready, matanya menatap ke depan semua. Jangan ada lagi berpikiran yang lain. Okay, what have you learned in the last meeting? Apa yang sudah dipelajari? Things in the living room. Can you mention the things in the living room? Raise your hand. Raise your hand. Barang-barang apa saja in the living room? Yeah? Lamp, okay, good. And then what else? Sofa. And then? Televisions, okay, very good. And you? Table, okay, good. And you? Bookcase, okay, good. Okay, that's good. Okay. Bedroom. Bedroom. Okay. What things are inside the bedroom? Barang apa saja yang ada di bedroom? Talking about pillow. Pernah dengar nggak lagu Send me the pillow when you dream on? Pernah nggak lagu itu? Nggak pernah. Lagu Indonesia didengarin. Send me the pillow. Okay, send me the pillow means adalah bantal. Okay, that's very good. Okay, sorry. Okay, lihat di sini. What is it? What is it? Bed. And what is it?
What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Apa? Apa nak? Apa? Kalau kemarin kita belajar tentang things in the living room, today we are going to study about things in the bedroom. Kita akan belajar tentang things in the bedroom. Okay, things in the bedroom. Okay, the objective and the benefits of learning. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Ya, Azril, apa tujuan manfaat pelajaran dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini? The students will be able to identify the names of things in a bedroom. Siswa akan mampu mengidentifikasi dengan cara menyebutkan atau menuliskan nama-nama benda di kamar tidur in English. And then the student will be able akan mampu, ya nak, mampu apa? You will be able to state the things in the living room. Mampu menyatakan benda-benda di kamar tidur. Would you like to see the video? Okay, observe this video and write down the information you can get from it. Kalian tonton videonya, perhatikan, dan catat informasi penting yang bisa kalian dapatkan. Do you understand? Yes. In the bedroom. Ya, perhatikan. Yang memperhatikan akan Bapak Bed. ada nilai observasi sikap ya. Pillow. Perhatikan akan Bapak catat beri nilai dan tidak memperhatikan. Picture. Curtains. Nightstand. Clock. Bedside table. Reading lamp. Okay. Now, please write down the information that you get from the video. Coba kamu tuliskan information from the video on the whiteboard di papan tulis. Okay, who want to get the first turn? Siapa yang mau duluan? Okay. Kalau gitu Bapak minum. Karena banyak. Azril, okay. Come on please. Azril. Oke, giliran ya nak ya. Semuanya dapat di semua, Pak. Dapat di semua. Okay, that's good. You come on please. That's good. And then you on the corner. You on the corner. Okay, you. Okay, come on this. On the corner. How to say on the corner in English? This. Okay, that's good. On the corner. Okay, pillow. Double L. Boy. Pillow. Then you. Okay, come on please. Kelihatan ya Raya? Dapat semua nanti bagian. Nightstand. Okay, that's good. You. Come on this. Yang sudah tidak usah nanya lagi. Good. Oke, siapa yang bisa memperbaiki? Yuk, come on this. Oke, sekolah lampu di
atas meja. Conditioners. Kembali penerapan teknologi modern dalam kehidupan kita. Okay, all of you, please open your textbooks on page 77. Open page 77. 7 means 7 76. 77 means 72. That's good. Open page 77. Sorry. At this time, pada saat ini, I want you listen and repeat. Listen and repeat. Please listen me one more time. Tolong dengarkan Bapak satu kali. Then, in the second time, you will repeat after me. Kalian akan mengulangi setelah Bapak. Do you understand, my? Yes. Okay, that's good. You start from here. A wardrobe. Just listen. A lamp. Just listen. Cukup dengarkan saja. Perhatikan dan dengarkan saja dulu ya. A mirror. A table. A chair. A blanket. Perhatikan dulu. A bolster. A bolster case. A bag. A pillowcase. A pillow. Now, please repeat after me. A wardrobe. A lamp. A mirror. A pillow. A table. A pillowcase. A bag. A chair. A blanket. A bolster. A bolster case. Okay. Want you lead your friend to read loudly. Siapa yang mau ibu teman yang baca? Okay, come please. Okay. Please repeat after her. Coba, silakan berikan pertanyaan. Bapak mau siswa Bapak menjadi orang kritis. Okay, you? Yes? Siapa yang bisa menjawab? Who can answer the question? What is the meaning of the floor? What is the meaning of the floor? What is the meaning of the floor? How to say kuning in English? Yellow. So the color of the floor is yellow. The color of the floor is yellow. Another question? More question? Okay, students. What is the color of the wall? What to say the wall in English? In Indonesia? Okay, what is the color of the wall? Red. Okay, so the color of the wall is red. Warna dindingnya adalah merah. One more question. Ada yang mau bertanya lagi? Enough? Okay. If it is enough, we are going to learn about there is and there are. Masih ingat arti there is dan there are tadi? Ada. Semuanya berarti ada, tetapi yang membedakannya there is for a singular thing. There is untuk benda tunggal. Sedangkan there are for plural thing. Benda jarang. Example. How to say example in Indonesia? Example. Contoh. For the example, sebagai contoh, perhatikan. There is a chair in my bedroom. Ada di kamar tidur saya. There are 2 pillows on the bed in my bedroom. Apa maksudnya?
my bedroom. There are 2 windows in my bedroom. Apa yang kurang, nak? S. Windows. There are 2 windows in my bedroom. Okay. Punya pertanyaan tentang there are and there is? Is it understandable? Mengerti? Yes. Okay, thank you. Preposition. Nah, salah satu tujuan pembelajaran kita tadi adalah kalian mampu menunjukkan letak dan jumlah benda dengan menggunakan preposition. Apa itu, nak? Preposition? Kata penunjuk tempat. Now, please observe how to say burung hantu in English. Owl. Okay. Posisi owlnya di mana, ya? Okay. In front of, behind, between, around, across from, through. Okay. Next to, be some, among. Tapi yang akan kita pakai prepositionnya sekarang adalah in front of, behind, between, across from, next to. Sekali lagi, in front of, ball. Where is the positions of the ball? The ball is in the box. Where is the positions of the ball? The ball is on the box. Where is the positions of the ball? The ball is under the box. Where is the positions of the ball? Have you? Sudah? Nah, di sini beritanya, nak. Beritanya perhatikan supaya bisa mengerti dan mengerjakannya. The order, write down, tulislah the names, nama-nama of the things in the bedroom. Nama-nama benda di kamar tidur, their number and their location. Jumlah mereka dan lokasi mereka. According to the picture on page 77, sesuai dengan gambar pada halaman 67. I'll give you time 5 minutes. Is it good 5 minutes? Okay. Ya. Sudah? Kasih finish? Sikap menghargai pendapat orang lain. Kalau ada yang presentasikan, you have to observe and keep silent. Okay. Soalnya ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's good. Okay, sekarang please. Sudah ada clear? Pasangan lain ada yang mau maju? Ada lagi yang mau maju? Baru satu pasangan? Oke? Tidak usah ragu salah, tidak apa-apa, nah. Namanya belajar. Kalau belajar langsung betul bukan belajar namanya, nah. Yang lain sekali lagi perhatikan, silent please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, there is a lamp on the table. Kemudian, satu pasangan lagi lah. Satu pasangan lagi, ayo. Yang mau presentasi, satu pasangan lagi.
maju. Nilainya besar. Ada nilai lain? Oke. Ya. Mau maju? Cukup? Oke, kamu please. Jangan malu-malu nak. Jangan malu-malu. Kalau mau malu belajar, hanya tidak bisa bisa. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have learned the names of things in the bedroom. Kita sudah belajar tentang nama benda-benda di kamar tidur. And then what else? Kita sudah juga belajar menggunakan there is and there are. There is untuk satu. Understood all. Apakah kalian sudah mengerti semuanya? Or not? Atau belum? I will give you the test. Bapak kasih waktu. Sekarang jam berapa ini? Kita habis jam? Oke, kalau gitu Bapak kasih 15 minutes. You wait now. LKPD-nya dibawa kan? Dibawa semua tadi. Sudah Bapak kasih semua kan LKPD-nya ya? Dan mengisi the following sentences. Kalimat di bawah ini using the appropriate preposition of place dengan menggunakan preposisi atau kata penunjuk tempat yang benar atau yang tepat. Sana ada in, on, under, between, next, in front of, on. Contohnya, coba lihat. The picture is on the wall. Oke, selanjutnya itu adalah tugas kalian. Nah, for the second activity, untuk aktivitas yang kedua, write 5 names of the things in bedroom. Ya, mata lihat sini dulu, nanti dulu nak lihat gambar-gambar nanti dulu. Masih banyak jam kita. Tulislah 5 nama benda di kamar tidur with their number, dengan jumlah mereka and location. Selesai, silakan. Oke, diangkat. Belajar tertib ya, ya, tidak usah terburu-buru, masih ada waktunya. Oke, sudah ya. Yang minum kerjakan. There is a sign. Let's still masuk lagi waktunya. A lamp is a tripod is di mana in front of? Okay, a tripod is in front of the bed. Okay, good. A window between the picture and the kerjakan LKPD kalian. Jadi Bapak mau beri tugas dengan cara memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Bagaimana cara mengerjakannya? Coba nak perhatikan nak. Pada LKPD-nya and learn about the things in the bedroom. On page 80, coba buka halaman 80. Open page 80. Ini adalah akhir pelajaran kita pada hari ini. Nilai-nilai apa saja yang sudah Bapak ajarkan tadi? Jujur, lalu mandi, jangan kerjaan terbanyak pada saat melaksanakan tes, dan
pembelajaran kita pada hari ini. Let us say, marilah kita mengucapkan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba sama-sama kita baca. For everything, Alhamdulillah. For everything I have, for everything I have, let's pray. Apa maksudnya, nak? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa saja yang telah kita punya dan apa saja yang telah diberkati kepada kita. Apa saja yang sudah diberkati kepada kita? Ilmu, iman, dan juga teman-teman, keluarga, dan sanak saudara. Okay, that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.